Bilo privlačno to nekako, kako bi rekao, delinkventsko društvo, znači ovi u školi koji su pušili, koji su bježali sa nastave. I to sam nikad ubijao kioske, bavio se kriminalom, ali sam volio biti u njihovom društvu. U to vrijeme, znači već tada je počelo nekako stvaranje paralelnog života, odnosno dvije vrste prikaza. Znači jedan za društvo u kojem sam ja volio biti i jedan za roditelje doma i familiju. Vratio iz vojske, krenuo sam na Pomorski fakultet, a Pomorski fakultet je onda bio nekako leglo, kako bi rekao. Bilo je sve dostupno, zato što su dečki dolazili sa kadeture, sa broda i donosili. Desio se rat. A druga stvar je bila, stigao je poziv u vojsku, u rat, i znači bio je izbor otići u rat ili otići na brod. Ja sam izabrao brod. I kad sam se vratio s broda, položio sam poručnički ispit i bilo je onda teško ponovo naći novi brod. I netko od nas se sjetio da bi mogli ići potražiti u Rotterdam ukrcaj na brod, i onda sam ja otišao s dvojicom kolega u Rotterdam i tad sam prvi put probao heroin. Što drugo, znači kad je bilo novca ja bi to kupio. Kad ne bi bilo novca bilo bi mi žao, bilo bi mi krivo što nema, ali dobro, zapalio bi joint, izašao van, popio cugu i druge stvari nije mi to postala najbitnija stvar na svijetu. Međutim, išli su godine, onda mi je heroin postao svakodnevno, znači heroin je bio kao nekakav kruh, a kokain je bilo meso. I to je tako trajalo sljedećih 10 godina. Kako sam plovio, a presudno da počnem liječenje je bilo to kako sam ja do tad funkcionirao. Pravim pauzu, obavim liječnički pregled, prođem na droga testovima, odem na brod i odradim na brodu svoj ugovor, sve po pravilima. I to je tako funkcioniralo 10 godina. I onda one godine ja više nisam mogao, jednostavno i duša i tijelo je bilo više izmučeno s takvim načinom života, da ja više nisam mogao sebe dovesti, toliko prikupiti discipline i snage da se ja očistim, odem na pregled i ukrcam na brod. To mi je postalo nemoguća misija. Sjećam se prije par godina prije s jednim dilerom sam pričao da je ono kako se lako skinuti, ali teško ostati čist. Čini na koje sam ja samo sebe spustio. Međutim, kako sam imao stari dokument, ipak smo našli kompromis i ja sam uzimao nekakvu minimalnu količinu još jedno mjesec dana. Taj put mi se to, ne znam da li je to bilo radi dobi ili čega, taj put mi je ipak bilo, ipak sam prošao jednu određenu apstinencijsku krizu, jedno 10 dana je trajalo, ali pošto sam bio u komuni, u nekakvim zaštićenim uvjetima, onda je to bilo puno lakše nego doma. U oba dva puta imao u glavi to da ne smijem, da ta moja priča s tim uzimanjem supstitucijske terapije mora imati svoj početak i kraj. Znači da ne ide u nekakav nedogled i stabilizaciju, nego da krenem s jednom količinom da me stabilizira i odmah nakon 15 dana da se počne to skidati. Terapija bila stvarno nekakav most između heroina i komune. I još uvijek sam držao onaj obrambeni gard. Ružno je to kad se čovjek okrene iza sebe pa vidi jedna za drugom u nedogled krive odluke donosi. Kako je čovjek u zaštićenim uvjetima, postigne taj najbitniji dio je tih nekakvih 6 mjeseci da se fizički dođe k sebi. Onda sam ja počeo shvaćati kad sam došao k sebi fizički, kad je to sve počelo raditi. Znači, nekako mi je došlo da bi se trebao baviti sportom rekreativnim i počeo sam trčati. Počeo sticati nekakve poznanike, to me interesiralo, zadovoljavalo, ispunjavalo, a ima ona stara u zdravom tijelu zdrav duh, što je istina, vratim, to sam ja čuo
što bi savjetovao osobama koje su na opijatima? Pa u svakom slučaju savjetovao bih ih da se uključe u nekakvu vrstu tretmana. I sad, opet je, mislim, krajnji cilj bi bila nekakva totalna apstinencija i vraćanje na ono, nazovimo, stanje prije nego što osoba zaglibi u to. Najbitnije se je uključiti u bilo kakav tretman. Da li će to biti nekakav counseling, da li će to biti prelazak na supstitucijsku terapiju, ali ponovo da to ne bude samo doći uzeti svoju terapiju i otići, nego nešto da se dešava. Nekakvi razgovori, jer čovjek se mijenja. Ja saslušam svih, ali uvijek ja sam, kako bi rekao, uvijek ću sam otići. Danas imamo internet, otiću na forum. Bitno je krenut, ući u bilo kakvu vrstu tretmana. Čovjek treba dozvoliti sebi da se promijeni.